আজকে আমাদের বাড়িতে মনসা পুজো করা হয়েছিল। প্রত্যেক বছরের শেষ দিনে এই পুজো করা হয়, যখন চাষ ওঠে তখন। আর আমাদের বাইরে পুজো করা হয়েছিল। আগে আরও অনেকে পুজো দিতে আসতো, আর এখন কেউ বেশি আসে না। এখন হচ্ছে দক্ষিণা আর ফল সকালে দিয়ে চলে যায়, তারপর যখন আমাদের বাড়িতে পুজো হয় কিছুক্ষণ পরে এসে নিয়ে যায় প্রণাম করে। আর 2-3 জন এখনো আসে। চলো তোমাদের দিকে পুজোটা দেখাচ্ছি। ओम पुण्यं ओम पुण्यं ओम कत्रवचन गणसादि नाना देवता पूजा पूर्वक मस्तिष्क मांग मनसा देवी पूजन कर्मणि स्वस्ति भवन्तु भवन्तु स्वस्ति भवन्तु भवन्तु ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम कत्रवचन गणसादि नाना देवता पूजा पूर्वक मनसा देवी पूजन कर्मणि रिद्धिं भवन्तु भवन्तु रिद्धिं भवन्तु भवन्तु ओम रिद्धताम ओम रिद्धताम ओम रिद्धताम ओम स्वस्ति आगच्छ वरदे देवी सर्वकल्याणकारिणी सुहि शाखां समारूढ़ तिष्ठ पूजा करमोहम एष पद्यं ओं सुविख्यान एष पद्यं सुविख्यानम एष ओरिभं ओं सुविख्यानो एष ओरिभं सुविख्या एतत्स्थाने जलं ओं सुविख्यान एतत्स्थाने जलं एतत्स्थाने दुग्धं ओं सुविख्यानम। सफलार्थं दक्षिणामिदं काञ्चनमूल्यं यथा सम्भव। আপনারাও সবাই প্রণাম করে নেন। আর আপনাদের বাড়িতে কি এরকম মনসা পুজো হয় আমাকে কমেন্টে জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ। ओम मंत्रहीन